كيما درنا هذا ما بغيتو تاكلو الفلفله مشويه ولا السلطه مشويه ياك تيم با لا سالاد grillée comme ça Non, pas trop. c'est vrai eh ben dis donc c'est la ratatouille J'aime pas la ratatouille. cette maison eh ben dis donc moi ça je vais pas faire ratatouille moi hein. T'as fini Morgane?